कुरान पढ़ने के 3 गलत तरीके जिनसे कुरान पढ़ने पर अज्र व सवाब तो दूर की बात उल्टा गुनाह मिलता है। इस तरह कुरान पढ़ने वालों पर कुरान खुद लानत करता है। ये जो तरीका है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इस तरह कुरान खुद लानत करता है पढ़ने वाले, तो ये तरीका भी आपने बिल्कुल नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुरान पढ़ने के 3 गलत तरीके जिनसे कुरान पढ़ने पर अज्र व सवाब तो दूर की बात उल्टा गुनाह मिलता है। इस तरह कुरान पढ़ने वालों पर कुरान खुद लानत करता है। वो कौन से 3 गलत तरीके हैं, इसको समझिएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है तो हर शख्स कुरान मजीद की तिलावत करता है। इस माह मुबारक में कुरान की तिलावत कसरत के साथ की जाती है। ऐसे लोग जो पूरा साल कुरान नहीं ख़त्म कर पाते, वो भी इस माह मुबारक में ख़त्म कुरान करते हैं। कोई 1 ख़त्म करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है। तो कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत इस माह मुबारक में की जाती है। तो हमें इन तरीकों से बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये समझ रहे हो कि हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं, उल्टा इन गलत तरीकों से कुरान मजीद की तिलावत करने पर हमारे नामा अमाल में गुनाह लिखे जा रहे हों। तो इन चीज़ों से हमने बचना है। सबसे पहली चीज़, हदीस पाक का मफ़हूम है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान का 1 हर्फ पढ़ा उसे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। और फरमाया कि अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ हैं, यानी जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसे अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाता है। तो इतना ज़्यादा अज्र व सवाब नेकियों का हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा है। तो हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कुरान की तिलावत जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, हमें कुछ जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमें कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है और कुरान की कसरत, तिलावत की हमें कसरत करनी चाहिए। लेकिन ये 3 जो तरीके हैं ना, इनसे हमने बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन तरीकों से कुरान की तिलावत करके उल्टा गुनाह कमा रहे हों, उल्टा कुरान लानत कर रहा हो। इस तरह कुरान पढ़ने वालों पर कुरान जो है वो लानत करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है। वो कौन से 3 गलत तरीके हैं? सबसे पहली चीज़, सबसे पहला तरीका जो गलती लोग करते हैं, जिस तरह के मस्जिद में सुबह जाएं तो नमाजी बैठे होते हैं, वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। तो किस तरह करते हैं? बाज़ लोगों को देखा जाता है कि उनके सामने इस तरह से कुरान मजीद खुला हुआ है, रेल पर रखा हुआ है, तो वो यूँ तिलावत करते हैं जिस तरह के ना होंठ हरकत कर रहे हैं, ना अल्फाज अदा हो रहे होते हैं। इस तरह से वो बस सफ़ा जो है वो पलट देते हैं और इस तरह से वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह कुरान पढ़ने पर जो अजर है ना, वो आपको हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि देखना इस पर अजर है, नेकियां हैं। अगर आपने कुरान को छुआ है, कुरान को टच किया है, कुरान को बोसा दिया, कुरान को देखा, इस पर आपको अजर मिल रहा है। लेकिन पढ़ने पर जो नेकियां है ना, वो देखने पर नहीं है। यानी अगर कोई शख्स, जिस तरह के हदीस में आता है ना कि जिसने 1 हर्फ पढ़ा उसे 10 नेकियां मिलेगी, वहां पर पढ़ने का हुक्म है कि जो पढ़ेगा उसे मिलेंगी, देखने पर 10 नेकियां नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज आपने समझनी है कि यूं ना अल्फाज अदा हो रहे हैं, बस इस तरह देखते चले जा रहे हो। इसी तरह से उन्होंने 1 खत्म कुरान कर लिया, कोई कहता जी मैंने 2 कर लिए। इस तरह कोई खत्म कुरान नहीं हो रहा। इस पर आपको कोई अजर, पढ़ने पर जो अजर है वो आपको हासिल नहीं होगा। पढ़ने पर अजर उस वक्त आपको मिलेगा जब अल्फाज अदा हो रहे होंगे, जब हरूफ की अदायगी हो रही होगी, उस वक्त आपको पढ़ने पर जो अजर है वो आपको हासिल होगा। पढ़ने का सही तरीका क्या है ये भी मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला गलत तरीका कि यूं बस देखते रहना, अल्फाज ना अदा करना, ना होंठ हरकत कर रहे हैं, ना अल्फाज अदा हो रहे मुंह से, इस तरह से आप खत्म कुरान कर रहे हैं, तो इस पर आपको खत्म कुरान का अजर नहीं मिल रहा। हाँ, कुरान देखने का, कुरान को छूने का, कुरान को चूमने का, कुरान को देखने पर जो अजर है वो आपको जरूर हासिल होगा। तो नंबर 1 पर पहली गलती। दूसरी गलती, बाज लोगों को देखा जाता है कि वो इस तरह से कुरान की तिलावत करते हैं कि आवाज़ तो आ रही होती है कि कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या पढ़ रहे। जिस तरह के यानी एक भिनभिनाहट सी आवाज़ आ रही होती है, अल्फाज निखर कर वाज़े मालूम नहीं हो रहे होते कि क्या पढ़ रहे हैं। यानी खुद ही इस तरह से एक भिनभिनाहट सी आवाज़। तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। इस तरीके से भी आपने कुरान की तिलावत
تلاوت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہیے۔ تو دوسری غلطی، یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ نمبر 3 پر جو تیسرا خطرناک طریقہ ہے نا جس سے قرآن خود لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح قرآن پڑھنے والوں پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جس طرح کہ بعض لوگ اتنی سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اتنی تیز رفتار ان کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن خوانی میں بعض دفعہ جانے کا موقع ملا تو دیکھا وہاں پر ہر 10 منٹ بعد پارا رکھ رہے ہیں، ہر 10 منٹ میں پارا رکھا جا رہا ہے۔ بھائی بڑے فخر سے بات، ہم 10 منٹ میں پارا پڑھ لیتے۔ بھائی جتنی بھی سپیڈ کے ساتھ کوئی حافظ قرآن پڑھنے والا ہو نا، سپیڈ کے ساتھ بھی پڑھنے والا ہو، اگر صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ وہ پڑھے تو 10 منٹ میں کبھی بھی وہ پارا مکمل نہیں کر سکتا۔ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ، یعنی اس طرح الفاظ وہ یوں پڑھتے ہیں جس طرح کہ یہاں سے یعنی الفاظ کو چبا چبا کر پڑھنا۔ اس طرح قرآن پڑھنے پر قرآن خود لعنت کرتا ہے جو الفاظ کو چبا چبا کر، یعنی الفاظ گڑبڑ ہو رہے ہیں، الفاظ جو ہے وہ چبائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو طریقہ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس طرح قرآن خود لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر۔ تو یہ طریقہ بھی آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا تو بالکل خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اگر رفتار کے ساتھ بھی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم الفاظ تو ادا ہو رہے ہو نا، آپ کے منہ سے حروف کی ادائیگی تو ہو رہی ہو نا۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس طرح کے یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یعنی یوں الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے، ایک بنبھاٹ سی آواز یا پھر یوں دیکھتے رہنا یا پھر اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھنا کہ الفاظ ہی چبائے جا رہے ہیں۔ تو یہ طریقے بالکل غلط ہیں۔ یہ طریقے ایسے ہیں کہ ان سے آپ قرآن پڑھنے پر اجر تو دور کی بات الٹا اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ان طریقوں سے ہم نے بچنا ہے اور قرآن مجید کا ہم نے مکمل ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ختم قرآن ہم نے مکمل کرنا ہے صحیح طریقے سے، خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس پر جو اجر ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 غلط طریقے ہیں جن پر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، آپ کی اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جائے کہ یہ طریقے غلط ہیں، اس طرح سے آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ باقی آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا اس وقت کون سا پارہ چل رہا ہے یا کتنے ختم قرآن کی آپ نے نیت کر رکھی ہے، کتنے آپ کے ختم قرآن ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں ختم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی ایک شخص نے بھی عمل کر لیا، صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اس پر اجر ملے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔